नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मालदा के गजोल कड़ू बाड़ी चौराहे पर नेशनल हाईवे 12 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। दो वाहनों की टक्कर में लॉरी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मालूम हो कि मालदा से रायगंज आ रही एक लॉरी और दूसरी तरफ से आ रही डंपर कार लापरवाही से गाड़ी चला रही थी और नियंत्रण खोकर आमने सामने टकरा गई थी। यह घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 12 पर कड़ू बाड़ी क्रॉसिंग पर सुबह करीब 5:30 बजे हुई। खबर सामने आते ही गजोल थाना प्रशासन मौके पर पहुंचा। इसके बाद दोनों वाहनों को निकाला गया और सामान्य स्थिति में लाया गया। चालकों के नाम अभी ज्ञात नहीं है। কোন গাড়ি যাচ্ছিল? হ্যাঁ, আর এই পিকআপটা যাচ্ছিল ন্যাশনাল দিয়ে। আর ডাম্পারটা এই দিক থেকে আসছিল। হ্যাঁ, ডাম্পারটা ক্লিয়ার করতে পারে, ডাম্পারটা ঢুকে দিতে আর ন্যাশনালের গাড়ি করতে দেখে পা দেয় না, হঠাৎ করে মেরে দিয়েছে। তখন আমি এখানে দাঁড়াই। হ্যাঁ, আমি এসে ড্রাইভারটাকে নামাইলাম। ড্রাইভারটাকে তো সবাই মারবে, ড্রাইভারকে আমি নামাইয়া অফিস করে ঢুকে এখানে মোটামুটি আমি ট্রাফিক কন্ট্রোল করে মন্ত্রিত্ব খবর দিলাম। তারপর আজকে আহত কেউ হয়েছে? না, আহত কেউ হয় নাই। মোটামুটি এই ঘটনার জন্য কিছুক্ষণ গাড়ি চলাচল কি বন্ধ ছিল? না, কিছুক্ষণ বন্ধ ছিল না, ওই মোটামুটি ওই 10 মিনিট বন্ধ ছিল। তারপর আমি মোটামুটি এই করতে দিই। আর ইসে লাক্সারি বাস দেখলাম ধাক্কা লেগেছে।